से शुक्रिया अदा करते हैं। सारा अमला जितना DIG और उनके नीचे का अमला माशाल्लाह यहाँ आया और जो है पुलिस ने इंतजाम भी निकाला, उसके ऊपर के हजरात ने आकर इज्तिमा के मैदान का मुआयना भी किया और अपनी हर तरह की खिदमत पेश की हैं। इसमें हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे कि आने वाले मेहमान का इकराम किया जाए और उन्होंने इस इकराम में इस्लाम का भी इकराम किया है और आने वाले मेहमानों का भी इकराम किया है और इंतजाम में भी ताउन किया है। इसलिए हमें सबको चाहिए कि इनके लिए दुआएं भी करें। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। হযরত বলছেন যে এই সব জিনিসের সাথে যা কিছু আলোচনা হয়েছে আমরা নিজের দিলের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে এই এলাকার চিফ মিনিস্টার এবং তার যে আমলা আছেন পুলিশ প্রশাসন তারা আমাদের এই কাজে যে সহযোগিতা করেছেন, যে ধরনের খেদমত করেছেন, আমরা তাদের এই খেদমতের দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুক। এটা বহু দামি এবং বড় একটা সুন্দর পয়গাম মেসেজ যে তারা তাদের দায়িত্ব পূরণ করেছেন, বরং তাদের দায়িত্ব নয় বরং তারা আমাদের এখানকার খেদমতে এখানকার ইস্তেকবালে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করেছেন। আর এখানকার পুলিশ এবং এখানকার যে আমালা সরকারি আমালা তারা আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাদের বলছেন আমরা সবাই চাহে দিল থেকে এর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা বহুত বড় একটা নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা বান্দাকে নিয়ামত দান করেন খায়রের কাজ নেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাবারক তাআলা এই যে নিয়ামত দান করেছেন এটা আমাদের জন্য বহুত বড় একটা হচ্ছে নিয়ামতের কারণ। আল্লাহ তাবারক তাআলা ওদের সবাইকে তার শায়ানে শান উত্তম বদলা দান করুন। इसी के साथ साथ हम फर्ज समझते हैं अपने दिल में यहाँ के उलमा खास जो काम की तारीफ फरमाते हैं और काम से मोहब्बत रखते हैं और काम में ताउन करते हैं, हम सबसे इनकी गहराइयों से उन उलमा का शुक्रिया भी अदा करते हैं और अल्लाह की जनाब इनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इन उलमा के इल्म से सारे आलम को मुस्तफीद फरमाए और सारे आलम के दिलों में इल्म की तलब इन अजीम मुखलिसीन अज़ादी खिदमत से इल्म की दिलों में पैदा फरमाए। उलमा ने तारीफ फरमाई और उलमा ने किसी इज्तिमा में उलमा की इतनी बड़ी तादाद में हाजिरी, ये भी हमारे लिए बड़ी तारीफ का और बड़े फख्र का सबब है। হযরত বলছেন এর সাথে সাথে আমি এই এলাকার ওলামা ইকরামদেরও দিক থেকে শুকরিয়া আদায় করি যে এই ইজতেমার মধ্যে এই এলাকার ওলামা ইকরামরা এই কাজের সাথে মহব্বত রাখেন, ভালোবাসা রাখেন, কাজের সাপোর্ট করেন, তারিফ করেন, যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করেন। আমি দিল থেকে দোয়া করছি আল্লাহ তাবারক তাআলা এই সমস্ত মুখলিসিনদের ইলমের দ্বারায় আল্লাহ তাবারক তাআলা সারা দুনিয়ার মধ্যে খেদমত নিক এবং আল্লাহ তাবারক তাআলা এনাদের ইলমের দ্বারায় সারা দুনিয়াকে মনোহর করুক, রোশন করুক। তাদের বলছেন এত বড় বড় ওলামা ইকরামদের এই ইজতিমাতে এসে হাজির থাকা, উপস্থিত থাকা এবং শিরকত করা এটাও আমাদের জন্য বড় গর্বের কারণ, বড় ফখরের কারণ, বড় সম্মান এবং ইজ্জতের কারণ। एक बड़ी अहम बात और ज़रूरी ऐलान ये करना है जिसको सब ध्यान से सुनेंगे, जिससे मुतालिक मैं हदीस बयान कर चुका हूँ। हदीस में आता है कि जो रास्ते को बंद करे, जगह को तंग करे या उसकी नफल हरकत से किसी को कोई तकलीफ नुकसान पहुँचे, उसका जिहाद अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। इसलिए जो मजमा मैदान से निकलेगा पैदल सवारी, वो इस बात का बहुत ख्याल रखे हर कदम पर कि हमारी ज़ात से सबसे पहला काम तो ये है कि जो हुकूमत का कानून है, जो रोल है ट्रेनों का और रास्तों का और ट्रैफिक के चलने का, इसका हमारा मजमा पूरा एहतमाम करे। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि पहले चलने वाले यहाँ से निकलेंगे सवारी को जाने के लिए या पहले चलने के लिए, रास्ते में लोगों के खेत हैं, उनके जो है उनके पौधे लगे हैं या उनके दरख्त लगे हुए हैं या उनकी आलू की पैदावार है, यहाँ उनके खेतों में आलू का। मैं बहुत ताकीद से कह रहा हूँ कि चलने में इस बात का ख्याल करें कि किसी के खेत को या किसी के बाप को या किसी के जो है किसी की चीज़ को हमसे कोई नुकसान न पहुँचे। वरना हदीस में आता है कि तकलीफ पहुँचाने वाले की सारी इबादतें और इसका सारा दावत और इबादत का सारा अमल हक़ से जोड़ेंगे और ये हक़ से और ये अमल से खाली कभी दाने में डाल दिया जाएगा।
ये इस बात का बहुत ख्याल रखें कि हमारी जमातें अल्लाह ताला से निकली, यहाँ से मजमा निकलेगा अपने अपने रास्तों पर, तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हमसे किसी को तकलीफ न पहुँचे, स्टेशन पर मजमा इकट्ठा ना हो, ताकि इस तरह तरतीब से आगे पीछे जाएं और इतना इंतजार करें कि मजमा छट जाए, फिर अपने अपने एकदम भीड़ करना, किसी जगह इंतजामिया को परेशान करना या ऐसा कोई अमल करना कि जिससे आम मुसाफिरों को दुश्वारी हो ट्रेन में या स्टेशन पर, इससे अपने आप को बहुत बचाना है। হযরত বলছেন দুটো কথা, তার মধ্যে একটা কথা হলো এই যে আমরা রাস্তায় চলাকালীন আমাদের যে ট্রাফিক কন্ট্রোল রয়েছে তার যে রুলস আছে সেই রুলসের সম্পূর্ণ পাবন্দি করব। হযরত বলছেন এর আগেও আমি বলে দিয়েছি, আবার বলছি, যে ব্যক্তি রাস্তা বন্ধ করবে অথবা রাস্তা তঙ্গ করবে, সংকীর্ণ করবে, তার দাওয়াতের মেহনত কবুল করা হবে না। হযরত বলছেন আমরা একটা বড় আশা নিয়ে এসেছি এবং একটা বড় মুজাহাদার সহিত এখানে সময় কাটিয়েছি, আমাদের এই ছোট্ট ভুলের কারণে আমাদের সমস্ত আমল জায়ে হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। ওই জন্য আপনাদের কাছে বারবার আমি অনুরোধ করছি যে সফরের যে নিজাম আছে, সফরের যে রুলস রয়েছে সেই রুলস অনুযায়ী আমরা এখান থেকে যাব। ট্রাফিক কন্ট্রোলের যে ব্যাপার সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে খেয়াল রাখবো, কাউকে কোনো কষ্ট পৌঁছাবো না। দ্বিতীয় কথা বলতে যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হযরত বলছেন যে যেহেতু এই এলাকাটা চাষের এলাকা, বিশেষ করে আলুর একটা চাষের ব্যাপার আছে, আপনারা অনেকেই আশেপাশে ক্ষেত দেখেছেন, ওই জন্য ভাই বোনের বলস্ত দয়া করে আপনারা কারোর ক্ষেতের কোনো ক্ষতি করবেন না। হযরত বলছেন এটা বহু বড় লোকসান। ময়দানে কিয়ামতে হক ওয়ালারা হাজির হয়ে নিজেদের হক নিয়ে যাবে, আর দেখা যাচ্ছে এই ব্যক্তি অনেক আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হওয়া সত্ত্বেও এই হকুক নষ্ট করার কারণে সমস্ত আমল শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য ভাই বোনের দোস্ত, গাছ পালা পৌলা পেল যা কিছু আছে কারোর কোনো ক্ষতি আমরা করবো না, বিশেষ করে কোনো ফসলের নোকসান পৌঁছাবো না। আর ট্রাফিকের যে ব্যাপারটা, ট্রাফিকের ব্যাপারটা আমরা খেয়াল রাখবো। আগে পাইদল যারা যাবে তারা যাবে, পাইদল যারা যাবে তারা চলে যাওয়া করবে, তারপরে ছোট গাড়ি বার হবে, তারপরে আস্তে আস্তে বড় গাড়ি বার হবে। এইরকম ভাবে সম্পূর্ণ জিনিসটা আমরা খেয়াল করবো ইনশাআল্লাহ। जो तरतीब बनाई गई है निकलने की, उस तरतीब का सब ख्याल रखें। पहले पैदल वाले हजरात 2 घंटा पैदल वाले हजरात निकलने के लिए कहा जाएगा, पैदल वाले हजरात 2 घंटा ये निकल जाएं, उसके 2 घंटे के बाद छोटी गाड़ियां निकले, इसके बाद बड़ी गाड़ियों के निकलने की इजाजत है। पहले 2 घंटे पैदल वाले हजरात निकले, उसके बाद छोटी गाड़ियां, उसके बाद बड़ी गाड़ियां। हम इस बात का देखो मैं पहले अर्ज किया है मैंने कि जिस तरह इंतजामिया ने हमें हमारा काबू किया है, हमें भी चाहिए कि हम ट्रैफिक का, पुलिस का, इंतजामिया का हम ही ताबू करें, इसका बहुत ख्याल रखें। বলছেন যে প্রথমে আমরা 2 ঘন্টা যারা पैदल আছে তারা বার হবো, পায়ে যারা হেঁটে এসছে তারা বার হয়ে যাওয়ার পরে যদি খালি হয়ে যায়, দেখতে পাচ্ছি রাস্তা খালি মতো হয়ে গিয়েছে, তারপরে আমাদের যে ছোট গাড়ি আছে আমরা ছোট গাড়ি নিয়ে বার হবো। ছোট গাড়ি বাইক টাইক এইরকম ধরনের যে ছোট গাড়ি, তারপরে এটা বার হয়ে গেলে তারপরে আমরা 4 চাকা নিয়ে আস্তে আস্তে বার হবো। হযরত বলছেন আমি এর আগেও বলেছি, যেমন ইন্তেজামিয়া আমাদের এর আগে সহযোগিতা করেছে, আমরাও তাদের সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ। अब दुआ का वक्त आ गया है।